500 वर्षर अपेक्षा 500 वर्षर संघर्ष 500 वर्षर संघर्ष पर गतकाली माने जानुआरी 22 तारिख में रामंकर प्राण प्रतिष्ठा होगा जाऊँगी से नहीं आम अच्छु भुवनेश्वर राम मंदिर रे ये हूँ भुवनेश्वर राम मंदिर दृश्य गदा गदा फूल गदा होती फूल रे विभिन्न प्रकार डालारे फूल सजा होची किपरि भावे काली सजा जीव राम मंदिर आज से नहीं प्रिपेरेसन हो गलानी आसतु जो भाई मैंने अच्छा सहित आलोचना करवा सर कौन कहे काली राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा रामंकर प्राण प्रतिष्ठा हो आज भुवनेश्वर राम मंदिर एत उत्सव मुखर हाँ यहाँ तो प्राय आमर तो 5 वर्ष पूर्वे जोटा जो केस चली जो प्रकार जहाँ काली समाधान होकरी यहाँ चली आमर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पाइका होपाई जो फूल सजा हो बहुत खुशी लगुच ये पूरा ओडिशावासी बहुत गौरव कथा तापर ओडिशावासी ठारू भी आम भारत वर्ष पाइका आहरी गौरव जिनस हो बहुत सुंदर लगुच से फूल सजा पाइका बहुत कारीगर भी लगी बहुत कारीगर प्राय 30-40 जन कारीगर आम ओडिशा कारीगर अच्छा कालकाटार भी कारीगर आछंती फूल भी ओडिशार अच्छी बांग्लोर अच्छी कालकाटार भी फूल अच्छी बहुत खुशी लगुच दीपावली 2 थर पालन करेंगे फूल पूरा सजा हो गलानी आम देखुँ कि फूल पूरा विभिन्न प्रकार फूल माल होती कौन कहे ठाकुर कार्य कम करते खुशी लगुच बहुत खुशी माने एमती खुशी जे जीवन में केबे आसीबो कि न आसीबो भी कही हेबनी ए भलिया खुशी आ केबे आसीबो कि न आसीबो किछि कही हेबनी बहुत खुशी हिसाब से आम सहित अच्छा जो भाई ये डाला बुणुंट भाई कौन कहे कौन करुँचे आमर सब फूल डालारे सब लगे विभिन्न प्रकार राम मंदिर प्रतिष्ठा होची राम मंदिर पाई फूल सब लगे भुवनेश्वर ये सब काम चलती कारुकार्य चलती फूलर सब डिजाइन काम चलती ये कही रोचे कौन कौन फूल सब आसी कौट कौट आसी फूल सब कालकाटारू आसी बेंगलोर फूल आसी आम ओडिशार किछि फूल आसी सब एमती सब विभिन्न प्रकार गेंडुमाला सब आसी पत्रमाला आसी डाला आसी सब फूल लगुच आज अयोध्या राम काली राम मंदिर रामंकर प्राण प्रतिष्ठा आज किंतु भुवनेश्वर राम मंदिर उत्सव मुखर सब बेले आम देखते पूरा फांका थाए किंतु आज पूरा सजा सजा हो गला राम को पूरा सजा हो गला आज्ञा एबे तो चलती काम राति 12टा 1 बेलू काम शेष हो फूल सजा हो सब भाई कौन करुँच झुंपा करुच्ची कौन हम यहाँ लगे से ऊपर लगे कौन काली रामंकर प्राण प्रतिष्ठा एठी कौन कौन सब कार्य रही कार्य मु तो एक्चुअली ठीक रे जानी मुझे आसी पहुँचुची सी सब जानी ठीक अच्छे निश्चित भाव में आपण मैंने देखुले जो रामंकर प्राण प्रतिष्ठा होगा जाऊँगी रामंकर प्राण प्रतिष्ठा से नहीं पूरा राजधानी जो राम मंदिर रही गदा गदा फूल रही फूलर माल भी गुंथा सरला तेज आम सहित अच्छा कि महिला मैंने सहित आलोचना करें जो मैंने ये फूल माल सजाऊँ मैडम मुहरे तुंडरे भगवान को गीत गायकी माल सजाऊँ कौन कहे बहुत खुशी लगुच जहाँ भगवान आमको से सुझाव आम कि करूँ भगवान ही सब करें कि नहीं भगवान गीत गीत गायकी आज माल सजाऊँ केते खुशी लगुच भगवान को काम कर लगुच कि सत्य कि जमी भगवान ये ही उपस्थित अच्छा पूरा सारा भारतटा ही पूरा अयोध्यामय हो खाली अयोध्या राम भगवान आसुना सब जगह को ही भगवान आसुँच बहुत खुशी लगुच मैडम कौन करुँच आम फूल सजाऊँ बहुत फूल कौन हम राम को काम रे लगे सही अयोध्या पुरी हम ये भी आम अयोध्या पुरी ये भी आमर सब किसी ये आमर सब किसी अयोध्या प्रतिथर ये आसती ना सबुदिन आसुचु सबुदिन संध्यारे आम सत्संग करुचु सबुदिन आम आसुचु आम रामजी आमको एतिकी ये कर सबुदिन आसी पार्चु पाखक आज भी आज आम ये अयोध्या हम काली भी अयोध्या आज भी अयोध्या आमर फूल पूरा ठाकुर को पूरा अयोध्यार केवल नुहे एठी भी आम रामजी आसवे आमको सब किसी ये करेंगे आमको से आम आश्री ये अच्छी ठाकुर निश्चित भाव में आउ कि मैडम अच्छा सहित आलोचना करवा मैडम कौन कहे रामंकर प्राण प्रतिष्ठा होगा जाऊँगी फूल सजाऊँ राम कम लगी केत आसिले कौन कौन कम कर आम 10टा बेलू आसिलुणु आम ये सत्संगी मंडली तरफ ये फूल कम करुचु समस्ते आ मंदिर भी सजाऊँ सत्संग मंडली तरफ
ହେଲେ ଆମେ ସବୁଦିନେ ଆସୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭଜନ କରିକିରି ଯାଉ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ରାମଜୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିଛୁ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଆଉ। ଅଯୋଧ୍ୟା ଦେଖିଛନ୍ତି କେମିତି ସଜା ହେଇଗଲାଣି? ଅଯୋଧ୍ୟା ଏମିତି ଫଟୋରେ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମେ 8ରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଉଛୁ। ରାମ ମନ୍ଦିରର ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ ନେଇକିରି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଅଯୋଧ୍ୟା। ରାମଙ୍କ ଭକ୍ତ ମାନେ ଯଦି କହିବା ସନାତନ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା, ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ 8 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ପୁରା ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ଏଠିକି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଆମେ ଏଇଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁ ଯେତିକି ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆମେ 41 ଜଣ ଯାଉଛୁ ଅଯୋଧ୍ୟା। ଆଉ 5 ତାରିଖରେ ଏଇଠି ବାହାରୁଛୁ, ସେଇ ରାମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆଉ। 500 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ହଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆମମାନେ, ବହୁତ ଉତ୍ସାହ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛୁ, ପୁଅ ପିଲା ଝିଅ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛୁ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ସଜେଇବୁ, ରାମକୁ କେମିତି ଖୁସି କରିବୁ। ରାମକୁ ତ ଆମେ ଖୁସି କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ରାମକୁ କେମିତି ରାମ ଇଏରେ ଆମେ ଲାଗିଛୁ ସମସ୍ତେ ଆଉ। ସାର୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ଦିୱାଲି ଗୋଟେ ଥର ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଆପଣ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପାବଳି 2 ଥର ମନେଇବେ। ଗତକାଲି ଦୀପାବଳି ମନେଇବା, କ'ଣ କହିବେ? ସବୁ ଖୁସି ଉଲ୍ଲାସ ସହିତ ଆମେ ଲାଗିଛୁ ସବୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେମିତି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆମର ଯେତେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯାହା ହେବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ରାମ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଚାଲିଛୁ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ। ଏମିତି କହିବା ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଥିବେ ପାଗର ପାଗର କେମିତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କାଲି ରାମଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୋଲି ଆଜି ପାଗ ପୁରା ମାନେ କିଛି ଖରା ବି ଟିକେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ବଡ଼ ଖୁସିର ବି କଥା, ମାନେ ରାମଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ସଂସାର ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ରାମ ଯେହେତୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି 500 ବର୍ଷ ପରେ, ଗୋଟେ ଚାଲିଥିଲା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି ଯାହା ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ସରକାର ଆସିକି ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଉ ରାମଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ସଂସାର ଚାଲୁଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଭାରତବର୍ଷ ପୁରା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଣୁଥିଲୁ କେଉଁପରି ଭାବେ ଫୁଲର ମାଳ ଗୁନ୍ଥୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଆସି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଆସିଛି। ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲରେ ଯେଉଁପରି ପୁରା ମନ୍ଦିର ସଜାଯିବ ସେ ନେଇ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଫୁଲ ସଜାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଣିବା ଆସନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ? ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଳ ଗୁନ୍ଥୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଗ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ଆଉ କହିବାର ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭାବିକି ଆସିଥିଲି ମୋତେ କିଛି ଆଜି ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳନ୍ତା କି, ତ ମୁଁ କହିପାରୁନି। ଏବେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଏଠି ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଆସି ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ହେଲ୍ପ କିଛି କରିପାରିବି ନା? ଏଇଟା ତ ପଚାରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯିଏ ବି ଚାହିଁବେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଛି। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋ ଖୁସିଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଡିପ୍ରେସ୍ ଥିଲି, ତ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୋତେ ମିଳିଗଲା, ଏଇଟା ହୁଏତ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, ମୋ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍। ଆଜ୍ଞା, ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ରୁ ରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ସେ ଆସିକି ମାଳ ଗୁନ୍ଥୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଏଇ ପାଖରେ ରହୁଛୁ। ଆମେ ସବୁଦିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ତ 6ରୁ 7ଟା ଆମେ ସବୁଦିନ ହିଁ ଆସୁ। ଆଜି କାଲି ସବୁ ଆନାଉନ୍ସ କଲେ ଯେ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସିବ, ତ ଆମେ ଆଜି ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରି, ଆଉ ତ ନିଦ ନାହିଁ କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଘରୁ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିକି ଆସି କାମ ସାରିଛୁ। ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରିକି ଆସିଯାଇଛୁ। ଜୟ ସିଆରାମ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯେଉଁମାନେ ମାଳ ଗୁନ୍ଥୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କେଉଁପରି ଭାବେ ରାମ ଆସିବେ ବୋଲି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିପରି ଭାବେ ରାମଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକେ ଲାଗିପାରିବେ, ରାମଙ୍କର କିଛି ସେ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥା ହେଉନା କାହିଁକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପାରିବେ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜିତୁଙ୍କ ସହିତ ବଇତା ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।